премии, очень престижные. Почему не создать комитет, который бы действительно при этих наших, при комплексном институте, при Академии наук, который бы добивался признания нашего великого ученого? Виста ложь самой. Саша нажала. Assalamu alaikum, maša dovoljno so. Dağıttan istiqlal şoy şuasa sun bual sun lieleler za sun internet çaqiya sakat elektronik zainteresovanlarına sun lieleler diyeş sun waqt veşkelu za ve nafçu xilal ve izder sun der nafçu xilçi ve busur başa upas nafçu busur başa sun sun lieleler so yeni atlet sun bilmol bual قيش قوم خلاح إذا والمباخرة وسمت ويتش غير وسمت تطير وتوش غير دلا وانت قاش دق وي ليبوش دق وي حلقاتش أولش دوش أولش عايز قصدك دين دوير يديك وخوجر بالبود يبوش ويديتش الشيء إذا دور ده إذا تعدين وأساسون ده الجيشتيل دلا وين سبوكس أتسوى ينو البلخ دولار الدنيا تصنع فايد خلشش سو ينو السعيال Razarbot كقير كذا وين شا سكريت يير قايل عايز تكون ايش تو يرغلي على في شياس واش قايل واش ما ماتش قيس وين الدنيا انا بايدي على بقى ما جلو لوقت ده اذا وي سو فيديو واش كذا سني هذا هناك يشنا سو الكترونيك شتور ترزع ده وصل يوريست يش حلقه ولا ياخذ عم والله ورسم بير راديو بيون بتاعي حاجه بس وكل شيء زين كده من يعني خيسه عايز شيء شغله وسيله عندنا للدكتور احتاج شهر بيقول يكون نفس الشيء صلاه بس إذا على أساس بدأت التدريس نظامي سكتي كنت نفس ذاك اسمه وشوية شوية كنا بس نيجي عندنا التدريس في نفس الوقت صرت أنا اختيار شوية جينات اختيار للناس صعب موضوع ضغط شو سجل ما بيرجع ساكن حشوة وده صح أشيل نازوق شيء تريز تيجي لنا ساعات تريز نازوق وممكن صورته سواء هذا يكرر الجماعة عشوة سووزا ويش تيجي خيش سجل جواز سجل يرودش عشو باف الحاج إيش حاجة ويا يقول مشتاق ما خير يرودش عشو تبغى شو يخلص يقصد على حاجة ما شو أسكرون لو تاسع يسووا دونا تريز تايس يويز اشتاقين دولوش جاكرس نعرف تليز تاي خلوا بس على إيش تشوف سدوا وينو حشوات وينو صوتها وينو أتصل نقص على حزور دو دنيا ده في إيش ده يرمو كجرس نعمل بيسد وانا سسيت وقصك عشو يناش ده سوي شوات سوى باش تريز بحسك إيش خلاص يقوى تنسحهم دو أحسن غلط دي شاس با اشتغلقة إيرو أو سيقلام بيوم يصحى كتير أهتوا بخيش يقلام بيش مستعمل فيز إزمين خلاص لام بيوم بيحكي بيسد خيوة سيقول عيوبه حول عن ساعة اشتغل على إيرلات تريز بتاعي سامك تقول ولا سو سيقول شبابهم يزعج نعسوا غايش تريز حاجة لا سينس إنترياس داخل لبنان سو بس بالبوس وين البلاش سونا شو إنترياس نبدأ إذا ذاك الويل وين سانسا جيرة ديك بولا بالشي إذا دكتور ده سنجر بالش ديك بولا سويني وش أفكيت تيرة سو دكتور بايدا في الإلكترونيك كتير إذا الدنيا لا بايدا ولا ده إذا سون وين خيل بوش بايدا ناس شن مال عايز تديس أقول ديك ده لا مو ده لا طبعا إنترنت شو ديكم شو واسع وارع خير خير جاهير إذا اللي يلشميل ده سو مال خير بوا وهم جواسا وهم ليه شميلو إذا هم صنع وهم زون دايزش صنع دام الله صنع شاليلين جا صنع بيحكي في دوس صنع سميل في البودال ملايزة ويلسونيا ودو لا سو بقى بيشبو شو صنع ويبصر بشوز صنع دعاء دينا وي مال بيشتكي درا في ترى سواه كوتش وشيء balance.
İran'ın dersi şkola doğru. Мировом первенстве второе место занимает Дисциплинарный Аллах. Значит, в 1995 году команда школьников Ирана на Международной математической олимпиаде занимает 7-е место. Школьники, ни институт, ничего. Одновременно в Соединенных Штатах Америки и в Израиле выходят статьи, где утверждается, это угроза национальной безопасности для них. То есть школьник, 7-е место, 1-й концерт, 2-й. Правда, через некоторое время они заняли 1-е место. Но когда они заняли всего лишь 7-е место, эти два государства одновременно заявили, что это угроза национальной безопасности. Вот какое значение мир придает таким дисциплинам, как физика, математика. В нашей республике эти дисциплины в заводе. Информатика. Вот в 1988 году в Грозном функционировала беспроводная сеть. СССР вступил в интернет только в 90-м году, через 2 года. Но никому до этого не было дела. Последовательно, 20 лет, здесь есть такие предложения. Начинается. То, что мы сейчас о нем говорим, не делает нам чести. Да, надо было при жизни, когда он в этом нуждался больше всего. Вот сейчас библиотеку книг шишу, эрны, хаец. Все это доказывается. Значит, когда информатизация пошла, в Грозном был мощнейший центр НПО правовой автоматики. Да, торгово-развлекательный центр языка. Вот на этом предприятии разрабатывалась программное обеспечение для некоторых западных государств. То есть и для Индии. Это договор я сам лично видел. Здесь в промавтомате. В Гудусош, Грозно был мощнейший центр. Мы ее заменили на подобные вещи. Цундейла, если мы будем приоритет отдавать фундаментальным дисциплинам, мы чего-то добьемся. Но если мы будем бегать как сейчас, с любой ценой, пусть даже воровством, получить кандидатскую степень, занимать вот эти должности, потом быть патриотом, мы ничего не достигнем. Нам нужна реальная работа. У этого Ахмеда Магомедовича Сергеева в кандидатской диссертации 132 цитирования, 132 в списке литературы 132 наименования. Из них 51 это его собственная работа, 3-я часть. Это те года, 75-е, когда для выхода на защиту было достаточно 4 публикаций. Да, то есть мы имеем дело с уникальным человеком в науке. Значит, я все-таки надеюсь, что у нас появятся новые цели. Сахузады, Свекуда. Первое, я не хотел писать это. Я думал, что я соберу материал и отдам известным тем самым мастерам. Они в тот период отказались. Но когда дело стало обретать форму реальности, вот тогда мнение изменилось. А до этого были различные эти самые. Значит, Сашидош, Надежда, Хаврода, Дахасалия. Dal Pasquale voi, dal Boconcelino Purbago voi. Așa de acolo, și după ce s-a dat, că bă de aici, o să el așa e, șohțunan el așa. Ce când să naș, să stan bă la aici în găuș, o să bi Muhammada, șa, și șul vinodet, ce haia aici în găuș, 67, 68, 9 boțca. Хазея санна, средняя семья, я ханна ялшера. Вот ему мать шаг больница была да, восторг санна. На илса держали санна. Это
Ahmet de İvabiye şiddetle daha sonra. İvabiye'na da dekıl şüveyli vozda şaha. O zaman çok halkşana, hayırlışa. Sen çok dersen diyene buzu Kur'an diyor. Duhu vozdan buzu dünya hiyırsa diye. İşte Muhammed var. Bunun için tabi beş hayatı yer. O şaş yok, o şana. O şaş şeyin hayok yok. Demeye. Şahoş asahiyet. Ve hani var da yahba diyişe. Şe действительно Шакира Бобидов, Нахшо Чалаевич, Аусамбаш, Яхья Усмандяля, и Хьямш Дахна Усманти. Да, это швейли. Это что, конечно, что пошло. Шей деду Гусана, Осмахмада Алиянчева, вместо Ашка, Ушу, Хара, نبح بيت أقول فازرة يكفي بوست خياخة يشيل فازرة هل وجاء دانا عن فروق سكيتان بيان تدو شو زادر مسكوا غير وتغوص يلش ريوان يح يتح ولو جموات من يوم يخدم شون هل وجه نبح بيت يتكير داخل دانا دانا البقوة يسيجن بقدو وصوب علما ششبو جيش ناخبو Mehtar Tavcı'nın korkmacısına duyardı. O Mehtar Mama Kaya'nın duyardı. Elman çiğdarak da böyle. Elman çakılçı, halk şiidat, halk istoriyat. Halk elman çiğ. Kıyams borç ne? Diyişan elman tahriyat borçtaki darak da böyle. Elman davet istak, vaat. جاءوا رجل وضع عيدان يتعهم يشوى هيتو وصلوا قاعدين خطوة هذا كلام بقى الجيش سواء يويل وسواء تعبوها إنسانة شبطها كيدانا نادل جدوى بحكينا هو كيشر الصور شتوتو بصور ديلات القط إيش جدوى ما تعلم إنشاء جدول جدول الغالب له كيف واشتغلناها واشتغل عسكوس ما كشوا الارض يتبخار جدول جدول الغالب كذا شويه صلاه تقييد يشهد نسوه وزوجناهم ما تبع تعالى دينا كشحالنا خلقنا محكنا محك ضربا بيشبو كيوان بيشبو ضربا بيشبو محكنا خلقنا شان برنسبيان ستيلوش دغيش والشا ديشت الماس دغيش والستيلي دارحتو بويلا شوانا يدخل يدك ويشور كشتغلش ويعلمان كشتغلش ويدامدات وعلى أنت يا جرجع آخر حدا ينقوى تشيب جاي بوزر بات ويدوزر تان علما شبيرة ويدوزر يشتور شبيرة شو تغلى دينا ويسلح مبارك سين هو شمانت شو شيد يشبخ علما شي داري أخطبول تردوها ينزل وتوجين زوات وجيش الزوا глобальное, это аллегория идеологические работы. Идеологические работы. Создадим клетку. Шагана, Бакинские очные двухгодичные спецшколы, это, ну, министерские. Бог меня, дух Алдалат, клетку, ну, клетом, сай почку, сай память я был. Он говорит, что дальше не идет. Я очень много обижена на идеологический отдел военных Елча. Очень обижена. В каждом селе проводит идеологическую работу. И при том принципиальную. Он говорит, Гусаров,
достойный воздух кучаву и пример поставить перед другими, чтобы другим не позволено было бы совершать подобные преступления. Друзья, твои моего наших rahmatlarla ideologista enerjiyle bibliotek Masud Beloša ene vrto satirina jakina masana Aludusu. Я все-таки верю, что у нас появятся новые цели. Так, дальше. Один вопрос. Если бы ему вместо барьеров создавался трамплин, было бы очень хорошо. Неизвестно, каким результатом мы пришли. Но история не пишется в сослагательном направлении. Вагинца, Цуникант, Умарайс, Борис, Сар, Кячин, Бет, Герой, Куша, Инс, Ше, Слов, Мистер Уш, Шейбас, Качал, Печо, Авиар, Мистер, Чела, Кадя, Вешу, Никат, Яцевая, Алла, Сар, Накай, Кадя, آمين. ذلك الحلقة ذكر شريعة الجهر من الإسلام. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. آمين 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 فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين واستغفر الذين أنعمت عليهم غير الضالين Ramza, hayır.